Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham 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 Vande Dhammang 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 Vande Sanghang 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 Vande Buddham Dhammang Sanghang Vande. Dear Bhante Sanatavihari, friends in Dhamma, today you all gathered here for a special spiritual event. Venerable Sanatavihari, amigos en el camino espiritual, estamos todos aquí hoy para un evento espiritual. You have been practicing your spiritual development for 2 or 3 days. Han estado practicando desarrollar su espiritualidad 2 o 3 días. I would like to conclude everything that you practice in these 3 days. Me gustaría concluir todo lo que practicamos hoy en estos últimos días. Especially in the beginning, I would like to say that this is the place. Not only this is the place that you practice something, but this is the place where you learn something to practice in future. Para comenzar, me gustaría decir que este es el lugar que vienes a aprender algo, no solo a aprender, pero a practicar algo. If you think that you practice everything here, actually this program is not successful. Si piensas que solo practicaste todo aquí, este programa no va a ser un éxito. You should understand you learn something to practice in future in this program. Debes entender que aprendiste algo para practicar en el futuro. Especially everyone likes to succeed in their life. Especialmente a todos nos gusta tener éxito en la vida. If we want to succeed in our life, it means we like to be happy. Si queremos encontrar éxito en la vida, significa que queremos ser felices. It means our success depends on our happiness. Nuestro éxito depende sobre nuestra felicidad. Usually people try to learn something or earn something for their happiness. Típicamente las personas tratan de ganar algo o aprender algo para su felicidad. Even though ordinary people think that earning something or learning something for their happiness, that is not the real way to be happy. Aunque las personas regulares piensan que ganando algo o aprendiendo algo es la forma para conseguir la felicidad, esa no es la forma correcta. Our happiness depends on how far we have purified our mind from negative thoughts. Nuestra felicidad depende al nivel que hemos purificado la mente. Especially here, it is very important to understand the negative thoughts that disturb our peace of mind. Especialmente es importante entender los pensamientos malos que molestan nuestra mente. As I mentioned yesterday, we should recognize real enemies who disturb our peace of mind. Como dije ayer, debemos reconocer quiénes son los enemigos verdaderos que molestan la mente. Our happiness depends on how far we have reduced our greed and anger. Nuestra felicidad depende al nivel que hemos reducido el enojo, anger And craving. y el deseo. Yes, these are the main defilements, anger and craving. Estos son los mayores contaminantes. When our mind is polluted with craving and anger, actually we have no inner peace. Cuando la mente está contaminada por el deseo y el enojo, en realidad no tenemos paz. On the path of liberation, to purify our mind, first we have to overcome our craving or greed. En el camino hacia la liberación, primero tenemos que superar
el deseo y el enojo. As a technique to overcome greed, we practice generosity. Para superar la avidez, practicamos la caridad. Then we recognize other enemy who disturbs our peace of mind, which is anger. Después reconocemos el siguiente enemigo que molesta la mente, que es el enojo. The way to reduce anger is practicing loving kindness. La forma de reducir el enojo o la ira es practicar la benevolencia, meta. The way to practice loving kindness is that we always think, may all beings be well, happy and peaceful. La forma de reducir el enojo es practicar la benevolencia, que todos los seres estén bien, felices y pacíficos. As the result of practicing loving kindness, when we meet a person, we think that person like our only son or daughter. Como resultado de esta práctica, cuando miramos a una persona, vemos a esa persona como nuestro único hijo. I have been explaining the path of liberation little by little. Ha estado explicando el camino de liberación poco a poco. Our success depends on our happiness. Nuestro éxito depende de nuestra felicidad. Our happiness depends on reducing anger and greed. Nuestra felicidad depende en reducir el enojo y el deseo. On the other side, reducing craving and anger depends on how far we have reduced ignorance or delusion. Del otro lado, al nivel que reducimos el enojo y el deseo depende a qué tanto hemos reducido la ignorancia o delusión. Here it is very important to understand the nature of ignorance. Aquí es muy importante entender la naturaleza de la ignorancia. What is the ignorance? ¿Qué es ignorancia? Ignorance means when we experience something, if we think that experience is outside, that is the ignorance. ¿Qué es ignorancia? Ignorancia es cuando experimentamos algo, pensamos que está allá, que está afuera. On the other side, when we think something which happened in the past, if we think still it is happening, that is also ignorance. Cuando pensamos algo sobre el pasado y pensamos que todavía está pasando, eso es ignorancia. For example, when you think something which you saw before, then you think still it is happening in the world. Por ejemplo, cuando viste algo que pasó en el pasado, piensas que todavía está pasando en el mundo. If there is a person who has blamed you, when you think that still that person is blaming you. Si hay una persona que te ha maltratado, tú todavía piensas que te están maltratando. But it is not true. Pero eso es verdad. Therefore, it is very important to understand the nature of ignorance. Por eso es muy importante entender la naturaleza de la ignorancia. Reducing ignorance depends on practicing wisdom. Reduciendo la ignorancia depende de practicando la sabiduría. Practicing wisdom means reflecting on impermanence. Practicando la sabiduría significa reflejando sobre la impermanencia. Whatever we think at the moment, that thought arises at the moment, immediately it ceases. Lo que pensamos surge en ese momento y después cesa. Whatever experience that you receive in the past, if you think that is only a thought. Cualquier cosa que experimentaste en el pasado, eso solo es un pensamiento. If you need to analyze and discover this reality, you have to practice mindfulness. Si quieres analizar esta realidad, tienes que practicar atención. Mindfulness means living in the present moment. Atención aquí significa vivir en el momento presente. It means awareness of our body and mind. Significa estar consciente de nuestro cuerpo y mente. Here, it is not just living in the present moment. Aquí no es solo vivir en el momento presente, but reflecting on impermanence as it is. Pero reflejando sobre la impermanencia como es. Keeping our attention in the present moment, we reflect on impermanence which happens every moment. Manteniendo nuestra atención sobre la impermanencia que pasa a cada momento. If we want to become or learn this advice, this path,
we should have a very special thing. Si queremos aprender o conocer este camino, debemos tener una cosa muy especial. It means having a good association, having a good friend, Significa asociarse con buenas personas, tener un buen amigo who explains this path. que te explica el camino. If you want to meet a good person, good association, you also need some good qualities in your life. Si quieres asociarte con una persona buena, tener buenos amigos, tú también tienes que tener cualidades buenas. What are the good qualities, virtues that you need in your life when you meet a good person? ¿Qué son las cualidades buenas que necesitas cuando conoces a una nueva persona? There are three main qualities that you should need. Hay tres calidades que necesitas. They are Son honesty, honesto, honesty, good attention, ser honesto, buena atención and intelligence. y inteligencia. You should be gently spoken, you should be intelligent, and you should be honest. Debes ser de habla suave o calmada, debes ser inteligente y debes ser honesto. If you have these qualities in your life, then you meet a good person wherever he is. Si tienes estas cualidades en tu vida, conoces las personas buenas donde sea en tu vida. It doesn't mean that you should meet a person physically, No significa que vas a conocer a una persona físicamente, because now in the current society we are so lucky because technology is very rich. porque hoy en estos tiempos en la sociedad tenemos mucha suerte que podemos conocer personas a través de la tecnología. If you are finding a spiritual person, you can meet some persons even in internet. Hasta puedes conocer una persona espiritual sobre la internet. Then I would like to explain again the gradual path of liberation or happiness. Me gustaría explicar otra vez el camino gradual a la liberación y a la felicidad. When you have three qualities in your life, honesty, good attention, and intelligence, you meet a spiritual friend. Cuando tienes tres calidades en tu vida, honestidad, inteligencia, the last quality, honesty, intelligence, And good attention. y buena atención, así conoces buenos amigos. When you meet a good person, you are ready to listen to what he says. Cuando conoces una buena persona, estás listo para escuchar a esa persona. With the association of this person, you understand how you practice mindfulness and mindful meditation. Con asociarte con esta persona vas a conocer cómo practicar la atención, estar consciente. When you practice mindfulness, living in the present moment, reflecting on impermanence, you develop your wisdom. Cuando practicas la atención, la desarrollas, aprendes cómo estar en el momento y reflejar sobre la impermanencia. When you practice wisdom, it means you are reducing ignorance, which is the main cause of defilement. Cuando practicas la sabiduría, estás reduciendo la ignorancia, que es la verdadera causa del sufrimiento. When you reduce delusion or ignorance, automatically craving and anger reduce. Cuando reduces la ignorancia o la delusión, automáticamente reduces la avidez y la ira. It is very important to understand. Es muy importante entender. You are living in wisdom, reflecting on impermanence. You don't find a person or thing outside. Then you have nothing to be lustful or be angry. When you reflect on impermanence, Cuando reflejas sobre la impermanencia, then you don't find a person outside. no encuentras una persona afuera, Then you have nothing to meet a person or thing to be anger or be lustful. no tienes nada sobre qué estar enojado o tener una afección sensual a esas cosas. When these negative thoughts, craving, anger and delusion reduce in our mind, it means our mind is so pure and calm.
Cuando el deseo, el enojo y la delusión se reducen en la mente, eso significa que la mente está muy en calma. It means our mind is so pure and calm. Significa que nuestra mente está muy pura y en calma. Then we are so happy. Y después estamos muy felices. It doesn't mean that we earn something as material things. No significa que ganamos algo como el material. The real way to be happy is purifying one's mind. La verdadera forma de ser feliz es purificar la mente. If we are happy mentally, it means everything that we earned is successful. Si estamos felices mentalmente, significa que estamos felices con todo lo que ganamos. Here, I explain the gradual path on liberation. Aquí expliqué el camino gradual a la liberación. When we search the researches or experiments that happened in past 4 or 5 decades by psychiatrists, cuando investigamos los estudios psiquiatras o de los psicólogos hace los últimos años, they have recommended to practice special 2 qualities in our life for stress management. Ellos han recomendado practicar 2 técnicas para manejar el estrés. What they are? ¿Qué son? Mindfulness Atención and loving kindness. y la benevolencia. Without any differences, religions in the world, a lot of intelligent persons practice these 2 qualities, which are loving kindness and mindfulness for their stress management. Aunque hay diferencias entre muchas diferentes religiones, muchas personas inteligentes están practicando esto, la atención y la benevolencia. Here, there is a very special concept that you should remember. Aquí hay un concepto muy importante que debe recordar. The concept of SMS. El concepto de SMS. I think it is very familiar with you. SMS? Creo que lo conocen, SMS. This is another meaning. Tiene otro sentido. S means Eso significa slowly. lento. M means mindfully. M significa atentivo. Next S is silently. La segunda S es silencio. Slowly, mindfully, silently. Lento, atento y en silencio. A lot of meditation teachers, spiritual masters in the world teach this very special concept for their students. Muchos maestros espirituales enseñan estas enseñanzas a sus estudiantes. Please remember it again. Por favor, recuérdense de esto otra vez. SMS. SMS. Slowly, Lentamente, mindfully, atentamente silently. y en silencio. This shows your spiritual development. Esto enseña el nivel que te has desarrollado espiritualmente. Then again, I would like to summarize everything that we have been discussing in these 3 days. Me gustaría otra vez hablar sobre lo que estamos discutiendo, hablando sobre estos últimos 3 días. Our inner happiness or spiritual development depend on 2 pillars. Nuestra felicidad internamente y nuestro desarrollo espiritual depende de 2 cosas. In one side, we should develop loving kindness. De un lado debemos desarrollar la benevolencia. On the other side, we should develop wisdom. Del otro lado debemos desarrollar la sabiduría. Loving kindness and wisdom are the pillars of spiritual house. La benevolencia y la sabiduría son las pilares de la casa de la espiritualidad. When we go on the path of spirituality or liberation, these 2 qualities gradually increase in our life. Cuando vamos sobre el camino, el sendero de la espiritualidad, estas dos calidades, estos 2 pilares se van aumentando. Please remember what they are. Por favor, recuérdense lo que son. Practicing loving kindness, Practicando la benevolencia developing wisdom. y desarrollando la sabiduría. When we practice loving kindness, actually we have not only loving kindness, but we have other 3 qualities in our life. Cuando practicamos la benevolencia, en realidad tenemos 3 cualidades en nuestra vida. Metta, loving kindness, Metta, la benevolencia. and karuna, compassion, Karuna, la compasión.
Mudita, sympathetic joy. Mudita, la felicidad altruista. Upekha, equanimity. La upekha, la ecuanimidad. When we practice this path, we are always friendly. We practice loving kindness. Cuando practicamos este camino siempre somos amistosos. Siempre... I will explain. Okay. When we practice loving kindness, Cuando practicamos la benevolencia, then we have compassion too. tenemos compasión también. It means we are ready to help others when they are needing. Significa que estamos listos a ayudar a otros cuando lo necesitan. Then other quality increases, that mudita or sympathetic joy. Después la otra calidad también se desarrolla o aumenta la karuna, la felicidad altruista. When others success in their lives, we are happy. Cuando otras personas tienen éxito en sus vidas, nosotros estamos felices. When a child is successful, he or her or his parents are so happy. Cuando un niño tiene éxito, sus padres están muy felices. You are like that. When you practice loving kindness, when other people are successful, you are happy like your children are successful. Tú eres así cuando practicas la benevolencia, otras personas son como tus hijos. And also we have equanimity. También tenemos la ecuanimidad. It means among good and bad, happiness and unhappiness, we make an unshaken mind. Significa que entre lo mal y lo bueno y lo que nos gusta y lo que nos gusta, tenemos una mente en calma. This is the nature of one of the pillars of spiritual house. Esta es la naturaleza de uno de los pilares de la casa de la espiritualidad. Practicing loving kindness. Practicando la benevolencia. When we practice loving kindness, there are 4 things gradually increase. They are metta, karuna, mudita, upekha. Cuando practicamos la meta, la benevolencia, hay 4 cosas que se desarrollan y se aumentan, que es la meta, la benevolencia, la mudita, la compasión, la karuna, la compasión, la mudita, la felicidad altruista y la upekha, que es la equanimidad. It means you are like a God or Brahma. Significa que eres como Dios, Brahma. This is the way to reach heaven or Brahma realm there in a human life. Esta es la manera para alcanzar a Brahma, Dios, cuando ser humano. The other thing is that as a pillar in our spiritual house is that developing our wisdom. El otro pilar de la casa espiritual es desarrollar la sabiduría. Here, it is very important to understand wisdom can be divided into 2. Aquí es muy importante entender que la sabiduría se puede dividir en 2. One of them is the understanding of the karmic law. Uno es entender la naturaleza de la ley de karma. In wisdom, first, we should understand the nature of karma. En la sabiduría, en primera parte, debemos entender la ley de karma. Whatever we do with intention, we will have same result. Sea lo que sea que hacemos con intención o volición, tendremos esos resultados. It means if we do something with impure mind, physically, verbally or mentally, we will have bad results, negative results. Eso significa si hacemos algo con malas intenciones mental, de habla o en acción, vamos a tener malos resultados. On the other side, if we do something with your mind, physically, verbally or mentally, we will have fruitful results. Del otro lado, si hacemos algo con buenas intenciones, pensando, hablando o en acción, tenemos buenos resultados. Our mental conditions decide our happiness or suffering. Nuestras condiciones mentales deciden nuestro sufrimiento o felicidad. If we have this understanding, we try to overcome negative emotions and we always try to develop positive thoughts in our mind. Si tenemos este entendimiento, siempre tratamos de superar lo malo y tenemos buenos pensamientos en la mente. We do everything in our life, physically, verbally and mentally, having a pure mind. Hacemos todo en la vida mentalmente, verbal y físico,
con buena intención. As the result of knowledge of karmic law, we try to develop 3 meritorious deeds in our life. Como resultado de entender la ley de karma, tratamos de desarrollar 3 cosas en nuestra vida. They are Son dana, dana, generosity, caridad, sila, sila, virtue, disciplina, virtud, bhavana, meditation. bhavana, meditación. These are the qualities, these are the things that we use to develop our spirituality. Estas son las calidades, estas son las cosas que usamos para desarrollar nuestra espiritualidad. As much as we can develop these 3 meritorious deeds in our life, it means we develop our happiness in our day-to-day life. Al nivel que podemos desarrollar estas cosas es al nivel que podemos estar felices. Not only we develop our happiness throughout practicing these 3 meritorious deeds, but we gain some results in this life. No solo agarramos felicidad en practicar estas 3 cosas, pero también agarramos algo en esta vida. What are the results of practicing 3 meritorious deeds? ¿Qué son los resultados de practicar esas 3 cosas meritorias? Good health, Buena salud, longevity, larga vida, good complexion, buena complexión, and increase in your economy, aumento en tu disponibilidad, and also especially you will have a result here practicing meds that having a good friends. y también significa que uno va a tener buenos amigos. This is the one of the place that we develop our wisdom, Este es uno de los lugares que desarrollamos la sabiduría, understanding of karmic law. entendiendo la ley de karma. A lot of people in the world, without any differences, actually they believe karmic law and they do good deeds in the world. Aunque muchas personas tienen muchas diferencias en sus creencias, todavía estas personas creen en la ley de karma. Here I explain the first step of wisdom, that understanding the karmic law. Aquí expliqué el primer paso de la sabiduría, que es entender la ley de karma. The other thing La otra cosa es, is, in wisdom is that en la sabiduría es contemplating on impermanence. contemplando la impermanencia. What is the impermanence? ¿Qué es impermanencia? Impermanence means Impermanencia significa our experience that we receive through our six senses nuestra experiencia que recibimos a través de los 6 sentidos arise at the moment. surge en el momento. Whatever we see, Lo que veamos, whatever we smell, lo que escuchamos, whatever we lo hear, que sea que escuchemos, whatever we taste, lo que sea que probemos, whatever we touch, lo que sea que tocamos, whatever we think, lo que sea que pensemos. those 6 external objects we receive at the moment. Esas 6 cosas externas las recibimos en el momento. In the supramundane level, we have no ready-made things. En el nivel super mundano no hay nada que ya está ahí. We create our experiences at the moment according to our present mental condition. Creamos las cosas dependiendo a nuestra condición mental en ese momento. When you look at those children, Cuando miras a esos niños, now you may be angry. tal vez estás enojado. Sometimes you are happy seeing those children. A veces estás feliz verlos. Sometimes your mind is equal. A veces tu mente está igual. That mental state is not permanent. Ese estado mental no es permanente. Every moment it changes according to your present mental condition. Cada momento cambia debido a tu condición mental. Our whole experience is like that. Toda nuestra experiencia es así. If we can reflect on this reality, Si podemos reflejar sobre esta realidad, actually at the moment we have no suffering. en realidad en este momento no tendrás sufrimiento. When we reflect on impermanence, we don't find anything or person outside. Cuando reflejamos sobre la impermanencia no encontramos a nadie o nada afuera. According to conventional language, De acuerdo con el lenguaje convencional, we find some material things and persons outside world. encontramos personas y cosas afuera en el reino material. But according to supramundane level, De acuerdo con el nivel supermundano, according to ultimate truth, de acuerdo con
la verdad absoluta. We create everything throughout our mind at the moment. Creamos todo con nuestra mente. If we want to realize this reality, Si quieres realizar esta realidad, we have to practice three things in our life. debemos practicar tres cosas en esta vida. They are Son sila, virtue, sila, la virtud; samadhi, concentration samadhi, la concentración or tranquility, o tranquilidad; and panya, wisdom. o paña, sabiduría. Sila, samadhi, panya is the way to achieve this reality. Sila, samadhi, paña es la forma en manifestar o realizar esta realidad. As much as you are able to practice these three qualities, Dependiendo del nivel que puedes desarrollar estas tres calidades, it means you don't depend on outside persons and things. significa que no dependes de personas y cosas externas, You don't even depend on your physical body. ni dependes de tu propio cuerpo. It means you have overcome sickness and aging. Significa que has superado envejecer y la enfermedad. This is the way to overcome sickness, aging, death. Esta es la forma de superar envejecer, enfermar y morir. This is the highest understanding in the world. Esta es la forma más alta de entender las cosas. This is the highest reality in the world. Esta es la más alta realidad en el mundo. This is the highest virtue an intelligent person can realize. Esta es el más alto virtud que una persona inteligente puede realizar. This is the place that we can show our intelligence. Este es el lugar en que podemos enseñar nuestra inteligencia. This is the real place that we can show our skillfulness. Aquí es el lugar verdadero que podemos enseñar nuestra habilidad de hacer cosas. Everyone likes to increase his or her skills. A todos nos gusta aumentar nuestra habilidad de hacer cosas. If we can keep our attention in the present moment, reflecting on impermanence, it means we are so skillful. Si podemos mantener nuestra atención sobre este momento, significa que podemos hacer las cosas muy bien. That is why spiritual leaders in the world, they have recognized to practice two things in our life that where we show our skillfulness. Por eso los líderes espirituales en el mundo han reconocido dos formas para desarrollar nuestra capacidad. They are concentration Son concentración and reflecting on impermanence. y reflejando sobre la impermanencia. The duration of concentration that we practice our mind is like our GPA, grade point average. Say it again, Martin. Yes. Increasing or practicing concentration or keeping our attention in the particular wholesome object is like our GPA or grade point average. Aumentando, desarrollando nuestra atención es como nuestros grados de la escuela. If you can keep your attention in the present moment with wholesome objects for a long time, it means your GPA, your grade point average is very high. Si puedes mantener tu atención a lo que está pasando en el momento presente, es que tienes calificaciones o marcas muy altas. Everyone likes to increase their GPA. A todos les gusta aumentar o tener buenas marcas. Not only GPA that you have IQ too, intelligent person too. No solo es de tener buenas calificaciones o marcas, pero también tener IQ, intelligent person. IQ, la inteligencia. IQ means reflecting on impermanence. El IQ significa reflejar sobre la impermanencia. The duration of reflecting impermanence is your IQ. ¿Qué tanto puedes reflejar sobre la impermanencia? Es tu IQ. According to this message, if you can concentrate your mind reflecting on impermanence, it means your GPA and IQ is very high. De acuerdo con esto, si puedes mantener tu atención reflejando sobre la impermanencia, significa que tus marcas de la escuela y tu inteligencia es muy alta. It means your spiritual happiness is very high. Significa que tu felicidad espiritual es muy alta. It means nobody or nothing can disturb your peace of mind. Significa que nadie o nada puede molestar tu felicidad. It means you don't depend on any outside persons or things. Significa que no dependes
de nadie o nada externo, You don't even depend on your physical body. ni dependes de tu propio cuerpo. You completely depend on your mind, your wisdom. Completamente dependes de tu mente y de tu sabiduría. For that, again, you should remember the first concept that you listening, that which is SMS. Para entender eso bien, debes recordar el primer concepto que compartí, que es SMS. The SMS concept is very important. Ese concepto es muy importante. Silently, En silencio, mindfully, atento and slowly. y despacio. And here we explain two pillars in our spiritual house. Aquí expliqué los dos pilares de nuestra casa espiritual. One of them is practicing loving kindness. Uno de ellos es practicando la benevolencia. On the other side, developing your wisdom. Del otro lado es desarrollar la sabiduría. Finally, we have only thing in our life is reflecting on impermanence. Y la última cosa que tenemos en nuestra vida es reflejar sobre la impermanencia. Whatever we experience at the moment, that experience didn't come to the present, and that present experience will not go to future. Lo que sea que experimentamos en el momento presente es esa experiencia. Did it come from the past experience? That didn't go to future from the present. Del pasado no vino al presente y del futuro no vino al presente. What experience you receive throughout your six senses at the moment, Cualquier experiencia que recibiste a través de los 6 sentidos en este momento, that experience arises at the moment, immediately that ceases. esa experiencia surge inmediatamente en el momento y cesa. Finally, you have to practice only this thing. Finalmente, solo debes practicar esto. It means you are living in higher spirituality. Significa que estás viviendo en un nivel más alto espiritual. I think this is the very spiritual place that you learned what you have to practice in future. Creo que este lugar es muy espiritual que aprendices lo que tienes que practicar en el futuro. And by practicing this path, Y también en practicar este camino, you can make the heaven in this life. puedes hacer el cielo en esta vida. And also you can reach the God in this life before you die. Y puedes alcanzar a vivir con Dios en esta vida antes que te mueras. This is the path an intelligent person should practice. Este es el camino que una persona inteligente debe practicar. Okay, I wish you to practice this path as much as you can. Deseo que puedan practicar este camino lo más que puedan. For that, I wish you all the best. May you be well, happy and peaceful. Y les deseo todo lo mejor, que estén felices y pacíficos. May your old age, good complexion, health day by day increase. Que tu salud, tu comprensión se vaya aumentando día por día. May all qualities of the virtues that you practice here, may you be well, happy and peaceful. Que todas las calidades de lo que practicaron aquí hoy, que estén bien, felices y pacíficos. Thank you. Gracias.